O termo antropoceno, como a Sofia e a Alexandre já mencionaram, foi introduzido em 2001, a partir de um artigo, de um texto escrito conjuntamente por Paul Crutzen e Eugene Stormer, e a data que eles escolheram para marcar o início do período designado como antropoceno é mais ou menos coincidente com a invenção da máquina a vapor de Watson em 1784 e com o período em que data geológica nos diz que as capas glaciais, bom, agora já estou a fazer erros, e a concentração na atmosfera de gases de CO2 e CH4 começam a intensificar-se. Como a Alexandre e a Sofia também já apontaram, o termo antropoceno é um termo muito polémico e contestado, e uma das questões que para mim seria relevante perguntar-se é se estamos a falar em termos de uma psicologia, que tipo de psicologia é que este período designa. E eu queria começar com uma espécie de parênteses, ou como é que se diz, um comentário avulso, em que eu acho que se falarmos de uma psicologia, podemos designar este período como aquele que se inicia com o termo nostalgia, que foi diagnosticada pela primeira vez como um diagnóstico médico, ou seja, a nostalgia não era inicialmente aquilo que nós hoje em dia julgamos que nostalgia seja, que é um estado emotivo ou emocional, mas um diagnóstico, ou seja, um problema clínico, que foi diagnosticado pela primeira vez em 1688 pelo médico suíço Johannes Hofer, como uma condição que afetava soldados, nomeadamente mercenários, que teriam deixado as suas aldeias na Suíça e estariam ao serviço de exércitos estrangeiros. Essa condição era uma espécie de vírus que se manifestava em febres, dor de estômago, desmaios, e que se começou a generalizar, ou seja, que a partir desse primeiro surto nesses soldados passou a manifestar-se nos novos proletários, ou seja, nos antigos camponeses que teriam sido expulsos das suas terras ancestrais e obrigados a mover-se para os subúrbios das grandes cidades. A partir daí começou a generalizar-se a toda uma população suburbanizada e proletarianizada. Agora, em 2003, o filósofo australiano Glenn Albrecht identificou uma outra forma de aflição mental ou psíquica que está ligada a questões ambientais. E ele chamou esta nova condição solastalgia. É uma espécie de jogo de palavras com nostalgia, solastalgia, mas no caso da solastalgia, esta condição não tem a ver com desenraizamento do ambiente, ou seja, não é a pessoa que é deslocada do seu ambiente natural para um outro, a pessoa permanece, ou seja, o indivíduo permanece no seu sítio de origem, é o ambiente à volta dele que desaparece. E desaparece por razões tão diversas como impactos climáticos, mining, como é que se diz em português? Extração mineira, e outras atividades com um elevado impacto ambiental. E um dos exemplos desta condição, da solastalgia, foram, por exemplo, apontados nos Inuit, nos
idosos Inuit que começaram a reparar que o ambiente a toda à sua volta, tipo os glaciares estavam a desaparecer, as focas estavam a desaparecer, ou seja, todo o ambiente natural que os rodeava estava a desaparecer, até ao ponto em que começaram a reparar que o eixo em que o Sol aparecia no horizonte também se estava a alterar. Isto não é, esta observação não foi tomada a sério por cientistas durante vários anos, até ter sido confirmado cientificamente que é de facto a acumulação dos gases na atmosfera que cria uma ilusão óptica que faz com que pareça que o Sol, como é que se diz, mudou, ou seja, o eixo em que o Sol emerge no horizonte mudou. Portanto, eu um bocado de uma forma especulativa gostaria de começar esta apresentação por dizer que talvez pudéssemos então designar o Antropoceno como o período que é descrito ou designado por estas duas condições ou por estas duas aflições psicológicas, nostalgia e celestalgia. Agora, a questão que eu acho que também se poderia colocar é então qual será a diferença entre o que a Alexandra já designou como a escatologia capitalista e a ideia do Antropoceno. Em 1796, e estas datas, como vocês já estão mais ou menos a verificar, são todas relativamente coincidentes, não é? 1784, a invenção da máquina a vapor, 1796, o paleontologista Georges Cuvier notou pela primeira vez, ou observou pela primeira vez, um facto que a ele lhe pareceu muito curioso, que foi que os fósseis das suas coleções de mamutes da Europa e da Sibéria eram completamente diferentes dos esqueletos de espécies existentes. Foi a primeira vez que esse facto foi observado, que havia uma disparidade entre os fósseis de uma espécie que se julgava continuar a existir e a espécie de facto existente. E ele reparou que todos os exemplares, ou todos os espécimes da sua coleção de elefantes indianos ou africanos do presente mostravam diferenças significativas da coleção que ele tinha em termos de fisionomia. Obrigada. Daí, desculpem, preferem que eu fale em inglês? Está a correr bem? Quando começarem a achar que está a correr mal, vão ter mal. E ele chegou à conclusão, após essas observações, que alguma coisa deveria ter acontecido, alguma espécie de catástrofe deveria ter destruído estas espécies que, segundo as observações dele, deixaram de algum ponto de existir. Ou seja, tipo, há uma espécie de corte entre estas espécies que existiram no passado e as espécies que existem no presente. Ele chamou a essa teoria que ele tinha acabado de conceptualizar, catastrofismo. E catastrofismo passou a designar a teoria que defende que todas as espécies já existentes na Terra, de certo modo, experimentaram súbitos e periódicos eventos de extinção. Inspirado por essa conjectura, inspirado por essa especulação de Georges Cuvier, o Jean-Baptiste Cousin de Granville introduziu essa ideia ou esse idioma, não sei como é que se diz trope em português, tropo? Um tipo literário, não é? Tipo um género? Um tropo? Obrigada. Um tropo literário, aquilo que se chama o género de catástrofe, o disaster genre, o género de desastre.
num pequeno conto chamado Le Dernier Homme, que foi publicado em 1805, em que ele descreve um futuro, ou um futuro especulativo, em que um planeta que foi devastado por sobrepopulação e exaustão ecológica se torna estéril e cria as condições para o desaparecimento da espécie humana, ou seja, a espécie incapaz de sobreviver num planeta que já não é fértil e que já não pode sustentar a vida, começa a morrer em larga escala. Essa última criança, ou seja, o último exemplar da espécie humana, tenta encontrar a última fêmea humana viva para, de certa forma, conseguir renovar a espécie. Mas Deus interfere e pede-lhe para não o fazer, ou seja, Deus dá-lhe o conselho de, por simplesmente, deixar a humanidade morrer. Essa história acaba com o dia do julgamento final, em que os mortos emergem das suas tombas e caminham entre os vivos, que nesse momento já só serão dois. Este conto, Le Dernier Homme, é o primeiro exemplo em literatura daquilo que se designa agora em economia como uma catástrofe, Malthusian catastrophe, catástrofe malthusiana. Obrigada. A catástrofe malthusiana tomou o nome do economista inglês Thomas Malthus, que foi o primeiro a teorizar os problemas de crescimento demográfico, no sentido em que qualquer crescimento demográfico irá encontrar ou irá ir de encontro aos limites do meio ambiente. E uma vez que o meio ambiente se encontra exaurido, cria um colapso environmental, cria um colapso ambiental devido a essa overconsumption, a excesso de consumo. Eu acho que vou passar em inglês, desculpem, porque isto não me está a correr muito bem. So, Malthus introduced the principle of perpetual struggle, taking the form of competition for resources, into social exchange theory. His essay on the principle of population, which was written in 1798, also caught the attention of Charles Darwin, who extrapolated Malthus' ever-present struggle for survival to an evolutionary schema. Members of the same species would compete for survival, the ill-adapted would die out, whilst the ones with a genetic edge would prosper. The political economist became instrumental for Darwin's take on evolution, namely the formulation of the two main principles the theory implies: a principle of fecundity, which leads to overabundant natality, and a principle of selection, which in effect culls the undesirable. Malthus was not in favor of social engineering. He saw natural competition as a divine incentive, inspiring man to be industrious, and he famously argued that positive checks, which was an euphemism for premature deaths, were needed to avert exponential growth, and that these checks were provided by hunger, disease, and war. Fittingly, he was amongst the first to espouse a punitive approach to poverty. He opposed the poor laws, a system of poor relief which anticipated the modern welfare state, on the grounds that they would allow the destitute to multiply beyond their means and place an undue burden on the state. He and his followers defended the idea that workers' wages could never exceed the cost of subsistence in the long term.
Though Darwin did not assign moral value to evolution, Herbert Spencer, who later popularized social Darwinism and coined the phrase survival of the fittest, also considered the division of labor in the political economy to be the social analog of physiological divergence and speciation in biology. Unlike Darwin, Cuvier did not believe species could evolve. For him, organisms were integrated wholes whose parts couldn't be selectively modified. He spoke only of extinction and creation. However, having established extinction as a scientific fact, he unwittingly introduced the notion of a linear temporality into the natural sciences. So in the 19th century, nature, which was traditionally seen as cyclic or timeless, became increasingly temporal or progressive, represented either as an upward motion, which was codified as progress, or as a downward spiral, which was codified as decay. And it was this linear representation of time that became synonymous with history. The future, as Susan Buck-Morss pointed, is a function of this linear time. Within history, time signifies social change and the uniqueness and irreversibility of political events. Nature is, in this sense, the opposite of history. For within nature, time signifies only cyclical repetition. Can nature have an history? From an evolutionary perspective, nature becomes history, a panorama of progress in which the passage of time is represented as an improvement. Yet nature and history are hard to fuse into an harmonizing whole. Within nature, the potential for extinction and oblivion remains in dialectical tension with the possibility of renewal and creation. The notion of history, on the other hand, implies an arrow of time, a unidirectional movement which can only lead to one or two outcomes, harmony or tragedy. Either social change will lead to a state of perpetual equilibrium, or collapse will ensue. So, communism, for instance, is an answer to the problem of equilibrium. The communist society to come entails a return to the primitive communism of the distant past, coupled with a much higher stage of technological development. But another answer to the problem of equilibrium is Adam Smith's description of free market interaction as an horizontal self-regulating order in which supply and demand reach equilibrium at the natural price. Another answer is also like Fukuyama's notion of the end of history, in which an iterative liberal economy appears as the final form of human government. All of the above lead to an exit from the turmoil of the historical process. But the stationary state achieved by the natural price, the price for a good or service that is equivalent to the cost of production, was closely linked to what became known as a Malthusian equilibrium, which is the stationary state maintained by the opposing forces of reproduction and starvation. Just as Adam Smith's twin blades of supply and demand are the economic analog for Darwin's concepts of fecundity and selection, and for the dual principles of work and waste in William Thomson's formulation of the second law of thermodynamics concerning the dissipation of energy, the law that became known as the law of entropy. In Newtonian physics, all mechanical forces are time reversible. At the molecular level, there is no preferred direction in time, and in classical dynamics, motion is the sole parameter of change. The first law of thermodynamics states that within a closed system, the sum of energy is conserved throughout its transformations. The sum of energy in the universe is thus constant. The first law, the law of energy conservation, marks the continuity between classical mechanics and thermodynamics. The second law of thermodynamics, however, introduces an irreversible time arrow into physics, just the same or just as much as evolution had done for biology. So this second law, the law that concerns the principle of entropy, was first observed while studying the cycle of a steam engine by William Thomson, who later became Lord Kelvin. While studying the cycle of a steam engine, Thomson came to the conclusion that whereas work may be completely converted into heat, the reverse does not hold true.
In the process of harvesting heat back onto the production cycle, there is always a remainder, some percentage which remains as heat and is thus lost for industry. This observation led Thomson to conclude that there was a universal tendency for mechanical energy to dissipate, which he saw as an irreversible process leading to an inevitable increment of inefficiency. So this was a seemingly trivial conclusion concerning a practical engineering problem about the optimization of the production process. Thomson, however, extrapolated these findings to a universal process, entailing the dramatic conclusion that the universe would inexorably meet its end in what Hermann Helmholtz later came to call a heat death. This is very misunderstood. Há grande problema com esta designação de heat death of the universe, porque normalmente toda a gente tem a tendência para pensar que é uma morte por calor, ou seja, que é um excesso de calor ou de aquecimento, sobretudo agora que, de certa forma, toda a discussão de mudanças climatéricas são designadas como aquecimento global, mas o que Thomson e Helmholtz tinham em mente é o contrário, é uma dissipação de energia em que o universo não aquece, mas arrefece, até ao momento em que toda a energia desaparece e, de facto, há o oposto a um excesso de aquecimento, há um completo e total arrefecimento. Se bem que, claro que aquecimento e arrefecimento são termos um bocado inadequados para se falar de... Porque, quer dizer, são termos que têm sempre uma relação empírica, não é? Só nós, como seres vivos, é que sentimos o calor ou o frio. Tipo, neste tipo de parâmetros não será uma questão de mais ou menos frio, será uma questão de mais ou menos acumulação de energia ou dissipação de energia. The term entropy was introduced in 1865 by Rudolf Clausius, who had noticed that a certain ratio was constant in reversible heat cycles, the ratio of heat exchange to absolute temperature, which is thought must correspond to a real physical quantity. He termed this quantity entropy. In thermodynamics, entropy provides a measure of the energy unavailable for work. Entropy is a negative kind of quantity, so the opposite of available energy. In the physical sciences, entropy is the only movement that seems to imply a particular direction, something like an arrow of time. As energy is more easily lost than obtained, all isolated systems will eventually deteriorate and start to break apart. In a closed system, available energy can never increase, and according to the second law of thermodynamics, the law concerning the dissipation of mechanical energy, the entropy of the universe tends to a maximum. In the scientific description, this is when the universe reaches a thermodynamic equilibrium, or, as Norbert Wiener later put it, the stable state of a living organism is actually to be dead. To quote Bruce Clark, energy, the concept of energy, had no sooner been delivered to the world of science as a primary physical concept on par with matter than it was shadowed by its evil twin, entropy, the demonic undersize of energy's divine potency. Whilst railroads and steamships carried the promise of unlimited economic expansion, this seemingly unbridled industrial development went hand in hand with deteriorating social conditions for the urban masses, marked by poverty, malnutrition, delinquency, and disease. Although William Thomson did not develop the analogy between the degraded state of the laboring poor and the deterioration of energy under the actions of a mechanical engine, the second law of thermodynamics is an apt social metaphor. The production of works, and I'm quoting Bruce Clark, the production of works rides on the back of wasting the sources of work, the workers. In his book, The Parasite,
that was written in 1980, Michel Serres describes all modalities of exchange as forms of exploitation. Replacing the term exchange value for abuse value, Serres argues that parasitism is the true model for the complete, irrevocable consumption that only works in one direction. One feeds on another and gives nothing in return. This irreversibly mirrors the linearity of progress. Without a parasite, Serres argues, there is no arrow of time, no asymmetry, no irrevocability. As Eugene Macquarie notes, capitalism is an eschatological tale as well as a form of political economy, offering its own story of human fulfillment. For capitalist eschatology, salvation implies inclusion in a worldwide marketplace. Nature is just resistance to labor. In the mid-80s, a giant sequoia would take up to 3 weeks to cut down. At present, the tree can be cut in a matter of hours with a chainsaw. This great technological acceleration is what became synonymous with history. Eu queria só mostrar estas imagens que, na verdade, eu acho que são muito conhecidas, mas na altura em que as sequoias gigantes foram descobertas, elas foram imediatamente descobertas como uma espécie de sensação cinematográfica e fotográfica, e a história da exploração ambiental dos parques naturais está completamente, como é que se diz, ligada à história do desenvolvimento da fotografia. Houve uma série de postais que se tornaram populares, eram todos imprimidos pela Little Redwood Company, na Califórnia, que circularam estas imagens das sequoias gigantes a serem cortadas e que as popularizaram em todas as capitais europeias. Estas imagens, obviamente, também estão completamente ligadas a toda a história do desenvolvimento do cinema, não só enquanto toda a mistificação do filme cinematográfico, não é, que de certa maneira a mimetiza, obrigada, mimetiza a ideia da árvore e dos anéis enrolados da árvore, como também mimetiza a ideia de um registro, a ideia de um tipo de matéria que possa conter data, ou que possa codificar data. Diz-se data em português? Dados, desculpa. In The Accursed Share of 1949, Georges Bataille noted that pre-industrial societies are characterized by the unproductive consumption of the surplus, the sacrificial expenditure of the superabundance of energy all organic life is based upon. In his installation, Ancient Lights, artist Nicholas Mangan, and I would like to show, gostava só de mostrar pequeno extrato dessa. In his installation Ancient Lights, artist Nicholas Mangan also thematizes the metabolism of capital. Revisiting this closed-circuit dispositif, Mangan installed 2 solar-powered projectors inside a gallery. The coin in the film is a Mexican 10 peso piece, the reverse of which is adorned with the Aztec sunstone, a calendar representing the 5 ages of the Earth as lived through with the solar deity Tonatiuh at its center. Carrego. The stone. Vamos tentar outra vez. Não. Não. Agora. Ui. Como é que se faz para apagar?
The stone kept track of two separate cycles, the first agriculture, the later ritual. Once every 50-year cycle, a priest would cut open the chest of a sacrificial victim, remove the heart, the part of the human that partakes in the sun, because it is red, warm, and throbbing, and light a fire in the gaping womb, a symbol for the sun's burning core. In ancient lights, the image of the sun emerges as the symbolic form of capital, but Mangan does not draw a simple analogy, a la Chinevsky, between solar and historical cycles. Instead, it charts out a matrix composed of opposing poles, sacrifice and plunder, abundance and scarcity, which points to the tortuous way natural forms get transformed into social forms. Like the sun, capital cannot be observed directly. Also, much like the sun, capital is everywhere. It penetrates everything. How would you account for things as heterogeneous as plots of land, oil rigs, or technological innovation? One simple solution would be to describe them all as forms of capital. Capital has no natural unit of measurement. There is no simple way to add up its components, and its magnitude can only reveal itself indirectly, through the pricing system. Inside the gallery space, the rotating coin is juxtaposed with the second film, an assemblage of images ranging from the cross-sections of tree trunks to CT scans, stock indexes, sunspots, frozen crops, and solar panels. Capital is here represented not as a narrow economic entity, but as a symbolic quantification of power. It extends far beyond machines and production lines. Like sunlight, which is at times a wave, at times a particle, capital is a metamorphic entity, and as such it can be many things. It can be a commodity, it can be a medium of exchange, or it can be a storage of value. Energy is, in this sense, an analog for currency, a quality whose form can change without loss of absolute quantity. All these metabolical processes, which convert food into energy, into growing cells, limbs, or leaves, can be construed as a form of political economy. When the Aztec priests would cut the still throbbing heart from their victim's torso, the altar would be inundated with up to 7 liters of blood. Sacrifice was thus conceptualized as symmetry, literally a form of debt repayment. Capitalism, the only economic system that redirects the surplus back onto production, is in this sense an aberration, an economic anomaly. And to paraphrase Matteo Pasquinelli, capitalism can then be also regarded as an abstract machine, which, like any other machine, can be analyzed according to its inputs and outputs, and the ontological division it engenders. These divisions extend beyond the traditional division of labor into geopolitical and environmental partitions. Capitalism, to quote Jason Moore, is not simply an economic system, it's a way of organizing nature. As such, it has always relied upon extra-economical appropriation to supplement and reproduce the conditions for economic exploitation. This extra-economic appropriation of what Moore calls the ecological surplus is central to the production of value, aesthetically and culturally, as well as politically. This is also why oppression and exploitation of indigenous peoples tends to be recuperated as the cultural valorization of their heritage. But there is a paradox between the pace at which nature is able to renew itself and the velocity of capital flows. So phosphates can be mined much faster than the time it takes for them to form, and much faster than the time it takes for the resultant silt to wash away from the seawaters. Animals can be slaughtered at a much higher pace than they can reproduce, and fossil fuels can be burned quicker than they can replenish. In general, there is a tendency of the ecological surplus to fall, and this exhaustion of sheep nature is the true limit to the current model for economical growth. Which leads us to the question that François Verger asked, is the Anthropocene racial? The Anthropocene, as we said already, is a polemic or contested term. This logic of periodization tends to highlight the technological reach of mankind, obscuring class and racial antagonisms within the lofty category of the human.
But, to quote Vergès, scholars have been studying race as a central element of destructive environmental policies. And there is a connection to be made between the Western conception of nature as cheap and the global organization of a cheap, racialized, disposable workforce, giving the conception of nature as constant capital, and the fact that the organizers of the capitalist world system appropriated black labor power as constant capital. What methodology is thus needed to write a history of the environment that includes slavery, colonialism, imperialism, and racial capitalism from the standpoint of those who were made into cheap objects of commerce, their bodies as objects renewable through wars, capture, and enslavement, fabricated as disposable people whose lives do not matter? End quote.